बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में अल्लाह ताला के मुबारक नाम या सलामु या अल्लाह का 313 मरतबा विर्द किया जाएगा। यह ज़िक्र हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा के लिए बहुत ही मुजरब है। इस ज़िक्र को बाकायदगी के साथ अपने घर के अंदर बाआवाज़ बुलंद सुने। इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म से, आपके घर से हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सलाम या अल्लाह, 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 या सलाम या अल्लाह,
يا سلام يا الله 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 يا سلام يا الله
या सलाम या अल्लाह 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 या सलाम या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह करीम, आज के ज़िक्र के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या अल्लाह इस ज़िक्र की बरकत से, इस मुबारक नामों की बरकत से तमाम हजरात को रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जो लोग घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग जिस वजह से परेशान हैं, या अल्लाह तो सबकी परेशानियों को जानता है, दिलों के हाल को जानता है। या अल्लाह सबकी मुश्किलात को, परेशानियों को आसान फरमा। या अल्लाह हमारा ज़िक्र करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या करीम अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।